بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مائی نیم از عمیر جمیل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایکسرسائز شروع کرتے ہیں جی، ایکسرسائز 1.4۔ اس میں ہمیں ریڈیکل ایکویشنز ملیں گی۔ ریڈیکل ایکویشنز ہوتی کیا ہیں؟ جس میں انڈر روٹ وغیرہ کا سائن یوز ہوتا ہو، اور اس میں ہم اسکوائر روٹ لیں گے، یعنی کہ دونوں طرف ہم اسکوائر لیں گے، اور اسکوائر سے جو انڈر روٹ جو ہے وہ کینسل ہوگا، اور فردر ہم اس کو کیسے پروسیڈ کریں گے۔ آئیے کوشچن نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے 2x + 5 = انڈر روٹ 7x + 16۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس کوشچن کو ہم بنا لیں گے ایکویشن 1، اسکوائرنگ بوتھ سائڈس، تاکہ یہ انڈر روٹ کینسل ہو جائے گا۔ تو یہ والا دیکھیں 2x + 5 کا ہول اسکوائر = انڈر روٹ 7x + 16 کا ہول اسکوائر۔ یہ اسکوائر انڈر روٹ سے کینسل ہوگا، تو یہ ایز اٹ از آ جائے گا 7x + 16، اور یہ کیا بن جائے گا؟ a + b کا ہول اسکوائر، a² + b² + 2ab۔ جب ہم اس کو فردر اوپن کریں گے تو یہ ہو جائے گا 4x² + 5 کا اسکوائر ہوتا ہے 25، 2 to the 4 and 5، 2 to the 4، 4 5 the 20x یہ بن جائے گا، اور یہاں پر آ جائے گا 7x + 16۔ اب ایکس والی آپ جو رقم ہے وہ ٹوٹل ہم ان چیزوں کو اٹھا کر دوسری طرف لے جائیں گے، تاکہ یہ =0 ہو جائے اور ہماری کوارٹیٹک ایکویشن بن جائے۔ تو یہ دیکھیں 4x² + 20x میں 7x جائیں گے 13x آ جائے گا، 25 میں سے 16 یہ 9 آ گیا، تو یہ =0۔ اب ہم یہاں پر 4x² + 13x + 9 = 0، 4x² + 4x + 9x + 9 = 0، یعنی کہ یہ آپ جانتے ہیں ہم اس کے فیکٹر بنائیں گے۔ 9 4 the 36، تو 13 کیسے آئے؟ 4 اور 9 کا وہ پیئر بنے گا، تو یہ آ جائے گا ہمارا 4x² + 4x + 9x + 9 = 0۔ ان میں دیکھیں 4x کامن آئے گا ہمارا، اور اس میں آئے گا ہمارا 9 کامن، x + 1 اور x + 1 کا پیئر بن جائے گا، یہ سنگل لکھا جائے گا، اور 4x + 9 = 0۔ اس کے بعد ہم ان دونوں کو الگ الگ 0 کے ساتھ لکھ دیں گے، x + 1 = 0 اینڈ 4x + 9 = 0۔ اب x = کیا آ جائے گا؟ -1، اور 4x = -9/4 آ جائے گا ہمارا۔ یہ x کی دو ویلیوز آ جائیں گی۔ اب ہم نے جو ایکویشن 1 بنائی تھی اپنے کوشچنز کو ہی، اس میں ہم پہلے پٹ کریں گے x = -1، تاکہ ہم یہ چیک کریں کہ ہمارا آنسر ٹھیک آ رہا ہے۔ اب چیکنگ کے لیے دیکھیں کیا کریں گے، پٹ x = -1 ان ایکویشن 1، دین کیا ہوگا؟ ایکویشن 1 یہ تھی 2x + 5 = انڈر روٹ 7x + 16، تو جب -1 پٹ کریں گے x کی جگہ، یہ آ جائے گا 2 - 1 + 5 = انڈر روٹ 7 - 1 + 16، تو یہ ہو جائے گا -2 + 5 یعنی کہ 3، اور یہ آ جائے گا ہمارا انڈر روٹ 3، تو 3 = 3 آ جائے گا، تو یہ ہماری ایکویشن بالکل ٹھیک آئی ہے۔ اب ہم کرتے ہیں x = -9/4۔ اب ہم جب پٹ کریں گے x کی جگہ پر -9/4 کو، تو یہ بن جائے گا ہمارا 2 - 9/4 + 5 اور = انڈر روٹ 7 - 9/4 + 16، تو یہ ہمارا بن جائے گا 2 9 the 18، تو یہ آ جائے گا ہمارا 18/9 + 5۔ تو یہاں پر اب دوبارہ اس کا ایلسیم لے لیں، ایلسیم جب لیں گے 4 آئے گا، -18 + 20 آئے گا، تو یہ آ جائے گا ہمارا 2/4۔ تو یہاں پر دیکھیں -16، یہاں پر بھی ہم جب اس کو سولو کریں گے تو ہم 4 کا جب لیں گے ہم ایلسیم، تو یہ بن جائے گا -63 + 64 1/4۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا بن جائے گا ہمارا انڈر روٹ 1/4، یعنی کہ جب ہم اس کا اسکوائر اس کو اوپر نیچے کٹنگ کریں گے، یہ آ جائے گا 1/2، اور اس کا بھی اسکوائر ختم کریں گے تو یہ آ جائے گا 1/2۔ تو یہ بھی اس کا مطلب ہے ایکویشن بالکل ٹھیک آئی ہے، تو یہ بھی ٹرو ہے۔ تو ہمارا سولوشن سیٹ جو ہمارا آنسر آیا ہے -1 اینڈ -9/4، یہ ہمارا سولوشن سیٹ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی کوشچن نمبر 2 پر، وہ ہے جی انڈر روٹ x + 3 = 3x - 1، یہ بھی ریڈیکل ایکویشن ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اسکوائرنگ بوتھ سائڈس، یہ تو کینسل ہو جائے گا، انڈر روٹ کے ساتھ آ جائے گا x + 3، یہاں دیکھیں 3x - 1 کا ہول اسکوائر، یعنی کہ a - b کا ہول اسکوائر آ گیا، a² + b² - 2ab۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ بن جائے گا 9x² + 1 - 16x۔ اب ہم جہاں پر یہ بڑی رقم ہوتی ہے x کے ساتھ، یعنی کہ وہ 9x² ہے، تو یہ والی چیزیں ہم ساری اٹھا کر اس طرف لیں گے رقم، تو یہ بن جائے گا ہمارا 9x² - 6x - x + 1 - 3 = 0۔ اب ہم اس کو کوارٹیٹک ایکویشن بنانے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بن جائے گا 9x² - 6x - x - 7x + 1 - 3 آئے گا -2 = 0۔ تو یہ دیکھیں ہماری فارم بن گئی x² + bx - c = 0 والی۔ اب ہم اس کے کیا بنائیں گے؟ فیکٹر بنا لیتے ہیں۔ اگر فیکٹر بنتے ہوں گے تو گڈ، نہیں تو ہم کوارٹیٹک فارمولا یوز کریں گے۔ یہاں پر فیکٹر بنتے ہیں، یہاں پر دیکھیں اب ہم 9x² - 9x، 9x کامن آئے گا، x - 1،
यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, फिर x माइनस 1, ये पेयर और ये पेयर हमेशा सेम आना चाहिए। x माइनस 1 का एक पेयर बन जाएगा और 9x प्लस 2 का एक इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 2/9। अब हम चेक करेंगे 1 बाय 1। इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, हम वहाँ पर पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1। अंडर रूट 4 3 माइनस 1 2 होता है, अंडर रूट ये 2 का स्केयर है, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल 2 आ जाएगा, तो ये हमारी एक तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक आएगी, ये वाली हमारी इक्वेशन ठीक है। तो अब हम करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2/9। अब हम जब ये पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब x की जगह माइनस 2/9 और यहाँ पर भी माइनस 2/9। इनका एलसीएम लेंगे, पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 9, ऊपर आएगा माइनस 2 प्लस 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े, सॉरी यहाँ पर 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 9 आ जाए, वो है 3, सॉरी 9 3 इज 27। अब यहाँ पर माइनस 2 प्लस 27 आएगा 25/9, यानी कि आ जाएगा 3/9। जब हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट से कैंसिल 5/3, माइनस 6 माइनस 9/9, ये आ जाएगा माइनस 15/9। तो ये देखें दोनों सेम के टेबल पर जाते हैं, 3 3 9 एंड 5 3 15, 5/3 इज इक्वल टू माइनस 5/3 विच इज़ नॉट ट्रू। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा सोल्यूशन सेट आया है वो हमारा सिर्फ 1 रहेगा। अब यहाँ याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जिसका हमें जब हम इसको करेंगे चेक करेंगे, चेकिंग में अगर ये इक्वेशन बिल्कुल एक दूसरे के बराबर नहीं आती, यानी कि आ जाता है विच इज़ नॉट ट्रू, तो देन इसका मतलब है जो हमने वैल्यू पुट की थी x की यहाँ पर, वो हमारा सोल्यूशन सेट का आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। अगेन इसको इक्वेशन 1 बनाए, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से हम, तो ये तो आ जाएगा 13x प्लस 14 और ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा 16x स्क्वायर, ये 9, ये आ जाएगा 2 4 द 8 8 3 द 24x आ जाएगा, ये है 13x प्लस 14। उसके बाद 16x स्क्वायर है, यहाँ पर ये पूरी वैल्यूज़ को उठाकर दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 16x स्क्वायर प्लस 11x, 24x में 13x जाएंगे तो 11x प्लस 9 माइनस 14 करेंगे तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका कंप्लीटिंग वो लेते हैं, हम इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास 16x और 5। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 0 5 1 80 आ जाएगा जी। अब यहाँ पर देखिए 16x कॉमन x प्लस 1 या माइनस 5 कॉमन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो पेयर बनेगा हमारा x प्लस 1 का फैक्टर बनेगा और एक फैक्टर बनेगा हमारा 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 और ये हमारा आ जाएगा 5/16। अब हम करेंगे इनको चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1, तो हमारा क्या आएगा 4x यानी कि 4 माइनस 1 13x 13 माइनस 1 प्लस 14 माइनस 3। अब ये आ जाएगा माइनस 4 और ये आ जाएगा माइनस 13 प्लस 14 अंडर रूट 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा जी माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है जी, नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल आ गया यानी कि एक्सट्रानियस रूट है ये। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 5/16। जब हमने पुट किया तो 4 5 द 20/16 हो जाएगा, यानी कि x की जगह 5/16 पुट करेंगे। यहाँ पर देखें 13 5 द 65/16 प्लस 14 माइनस 3, इनका एलसीएम लेंगे हम अंडर रूट के अंदर जो है, तो ये आ जाएगा हमारा 289/16। और 289 होता है जी 17 का और 16 का होता है जी 4 का स्क्वायर। अब उसके बाद दोबारा अगेन हम एलसीएम लेंगे इनका, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 17 माइनस 12/4, तो ये आ जाएगा 5/4 और ये भी आ जाएगा हमारा 5/4, तो ये हमारा ट्रू है, तो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा ओनली 5/16। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अंडर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 बनाएंगे, स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड, तो ये तो आ जाएगा हमारा 3x प्लस 100
اور یہ a پلس بی کا ہول اسکیئر ہے. اس کو جب ہم اوپن کریں گے اے اسکیئر پلس بی اسکیئر پلس 2ab یہ آ جائے گا 16, یہ آ جائے گا ایکس کا اسکیئر اور یہ ہو جائے گا ہمارا 8x. اب یہاں دیکھیں ایکس اسکیئر ہے, یہاں پر یہ والی دونوں ویلیو اٹھا کے ہم لے آئیں گے اس طرف, یہ آ جائے گا ایکس اسکیئر پلس 8x پلس 16 مائنس 100 مائنس 3x از اکول ٹو 0. اب پلس 8x میں مائنس 3x جائے گا, کیا آئے گا 5x, اور 100 میں سے 16 جائیں گے آ جائے گا مائنس 84. اب ہم ان کا کیا کریں گے, فیکٹر بناتے ہیں, تو اس کے فیکٹر کیا آئیں گے 12 اور 7. تو یہاں پر x کامن x پلس 12, یہاں 7 کامن x پلس 12 مائنس 7 لیں گے تو x پلس 12 سیم آگے, یہ 1 ٹائم اور x مائنس 7 بھی 1 ٹائم. اب ان کو الگ الگ لکھیں گے, x پلس 12 از اکول ٹو 0 اور x مائنس 7 بھی از اکول ٹو 0. اب یہ کیا آئے گا x از اکول ٹو مائنس 12 اور یہ آئے گا x از اکول ٹو 7. اب ان دونوں کو چیک کرتے ہیں 1 بائی 1 اس ایکویژن 1 میں پٹ کر کے. ایکویژن 1 میں جب ہم پٹ کریں گے x از اکول ٹو مائنس 12 تو یہ آ جائے گا ہمارا 3 مائنس 12 پلس 100 مائنس پھر 12 از اکول ٹو 4. اب یہ آ جائے گا 12 3 36 پلس 100, اس کو کریں گے آئے گا 64, یہ مائنس مائنس پلس 12 آ جائے گا ساتھ. اب یہ آ جائے گا 8 پلس 12 ہوتا ہے جی 20 ناٹ ایکول ٹو 4, تو یہ ہمارا سلوشن سیٹ اس کا نہیں آئے گا. اب ہم کرتے ہیں x از اکول ٹو 7 کو پٹ کرتے ہیں ایکویژن 1 میں, تو 3 کی جگہ آئے گا ہمارا 3 کے ساتھ آئے گا 7 اور یہاں پر بھی 7, یہ آئے گا 21 پلس 100 121 مائنس 7 از اکول ٹو 4. تو یہاں پر دیکھیں انڈر روٹ 121 یہ کس کا اسکوائر ہوتا ہے 11 کا, تو 11 کا جو اسکوائر ہے وہ اسکوائر روٹ سے کینسل ہوگا, آئے گا 11 مائنس 7 4 4 از اکول ٹو 4. یہ ٹرو ہے تو ہمارا سلوشن سیٹ کیا آئے گا اونلی 7. اب ہم چلتے ہیں کوسچن نمبر 5. اب یہ کوسچن نمبر 5 دیکھیں, اس میں ساری کی ساری یہ تینوں میں ریڈیکل ایکویشنز بن رہی ہیں, یہ بھی انڈر روٹ ہے, یہ بھی انڈر روٹ, یہ بھی انڈر روٹ ہے. اب ہم کیا کریں گے, اگین وہی کام, اس کو لیں گے ایکویژن 1 اور اس میں ہم کیا کریں گے اسکوائرنگ آن بوتھ سائڈس, تو یہ بن جائے گا انڈر روٹ ایکس پلس 5 سوری یہ ہے ہمارا a پلس بی کا ہول اسکیئر, تو یہ انڈر روٹ ایکس پلس 5 کا ہول اسکیئر یعنی کہ a اسکیئر پلس بی اسکیئر پلس 2 انٹو اے بی, اور یہ آ جائے گا ہمارا x پلس 60 کیونکہ اسکوائر انڈر روٹ سے کینسل ہو جائے گا. اب یہاں پر دیکھیں, یہاں پر اسکوائر انڈر روٹ سے کینسل ہوگا, آئے گا x پلس 5, یہاں پر بھی ایسا ہی x پلس 21, یہاں پر 2 انٹو انڈر روٹ ایکس پلس 5 انڈر روٹ ایکس پلس 21. اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں, x اور x کیا ہو جائے گا 2x 5 اور 21 26 پلس 2, یہ آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے انڈر روٹ کے اندر ہی, ایکس اسکیئر پلس 21x پلس 5x پلس 105 از اکول ٹو ایکس پلس 60. اس کے بعد ہم 2x سوری یہاں پر آ جائے گا ہمارا, یہ دونوں اٹھا کے ہم دوسری طرف لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا ایکس پلس 60 ہے, تو یہاں پر مائنس 2x ادھر آ جائے گا, مائنس 26 بھی ادھر, تو یہاں بچ جائے گا ہمارا 2 انڈر روٹ یہ 21x 5x 26x ہو جائے گا پلس 105 از اکول ٹو ایکس پلس 60 مائنس 2x مائنس 26. اب 2x مائنس x اور اس میں 60 میں 26 گئے تو 34 آئے گا. اب 2 انڈر روٹ ایکس اسکیئر پلس 26x پلس 105 از اکول ٹو 34 مائنس x. اگین ہم کیا کریں گے, ابھی تک یہ ریڈیکل ایکویژن ہے تو ہم اگین اسکوائر روٹ لیں گے, اسکوائر لیں گے دونوں طرف تاکہ یہ انڈر روٹ ختم ہو. تو دیکھیں جب ہم لیں گے اس کا تو یہ آ جائے گا 2 انڈر روٹ ایکس اسکیئر پلس 26x پلس 105 کا ہول اسکیئر از اکول ٹو 34 مائنس x کا ہول اسکیئر. یہ تو آ جائے گا 4 اور یہ انڈر روٹ ختم ہو جائے گا تو ایز اٹ از ایکس اسکیئر پلس 26x پلس 105, لیکن یہ بن جائے گا ہمارا a اسکیئر پلس b اسکیئر مائنس 2ab. اب یہاں دیکھیں 4 اندر سب کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا, یہ آ جائے گا 4x اسکیئر پلس 104x پلس 420 از اکول ٹو 34 کا اسکیئر کیا ہوتا ہے 1156 ایکس اسکیئر, یہ آ جائے گا 68x. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ایکس اسکیئر بڑی رقم کہاں پر ہے, یہاں پر 4x اسکیئر کی طرف, یہ ایز اٹ از رہیں گے, یہ ساری کی ساری ویلیوز اس طرف آ جائیں گی اور از اکول ٹو 0. اب 4x اسکیئر مائنس ایکس اسکیئر 3x اسکیئر 104x پلس 68x, یہ آ جائے گا 172x, اور یہ آ جائے گا 420 میں سے مائنس 1156 کریں گے تو آئے گا مائنس 736 از اکول ٹو 0. اب اس کے جو فیکٹر بنانے وہ مشکل ہے تو ہم کیا لیں گے, اس کے لیے کوڈریٹک فارمولا یوز کریں گے, a از اکول ٹو 3 b از اکول ٹو 172 اینڈ c از اکول ٹو مائنس 736. تو x از اکول ٹو مائنس b پلس مائنس انڈر روٹ b اسکیئر مائنس 4ac اوور 2a, تو x از اکول ٹو مائنس 172 پلس مائنس انڈر روٹ
ये आप जानते हैं फार्मूला आगे क्वाड्रेटिक का, इसमें हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप कैलकुलेटर की मदद इसको सोल्व करते आए, तो हमारा यहाँ पर जो है आंसर बनेगा -172 प्लस माइनस √38416। अब ये किसका होता है जी स्क्वायर, ये होता है 196 का। जब हम इसको लेंगे ना कैलकुलेटर की मदद से तो ये निकल आएगा 196। तो -172 प्लस माइनस 196/6। अब ये बन जाएंगी दो वैल्यूज़, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसको देखेंगे तो ये आएगा 368/6। तो मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -184/3 और ये आ जाएगा x = 24/6। तो यानी कि ये पूरा पूरा चला जाएगा, x = 4। अब हम क्या करते हैं, हम इनको अब चेक करेंगे। पहले x = 4 पुट करते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ देखें, जहाँ जहाँ हमारा 4x होगा वहाँ 4 आएगा। तो 4 + 5, 4 + 21, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 25, यानी कि ये 3 आएगा, ये आ जाएगा 5। √64 क्या होता है 8, 3 + 5 भी 8 = 8। ये तो इक्वेशन ट्रू हो गई। अब हम पुट करते हैं x = -184/3। जब इसमें पुट करेंगे, इसका भी एलसीएम, इसका भी एलसीएम लें और इसका भी एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे इनका तो हमारी वैल्यू यहाँ पर बनेगी 169, ये बनेगी 121 और ये बनेगा 4। अब देखें, ये होता है जी 13 का और ये होता है हमारा 121 का और ये होता है हमारा 2 का स्क्वायर। अब -1 जो है इन सब में अलहदा किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये -√-1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल। अब -√, से कैंसिल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि √-1 = अयोटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √13 अयोटा आ जाएगा, √-1 आ जाएगा अयोटा की शक्ल में। यहाँ पर आ जाएगा 121 का, यानी कि होता है जी 11 का स्क्वायर, 11 अयोटा, ये आ जाएगा 2 अयोटा। अब नीचे देखें √3 है और यहाँ पर भी √3, इसका ले लेंगे एलसीएम, इनको प्लस कर दें। 24 अयोटा ओवर √3 = 2 अयोटा ओवर √3। ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं आई, लिहाजा इसका आंसर भी हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। सोल्यूशन सेट आएगा हमारा ओनली 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। √x + 1 √x - 2 = √x + 6। अगेन आप इसको इक्वेशन 1 बनाएं और इसका स्क्वायर ले लेंगे हम। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √x + 6 हमारा बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर √ से कैंसिल होगा। अब हम इसको ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab। उसके बाद ये आ जाएगा x + 1, ये आ जाएगा x - 2, ये आ जाएगा हमारा +2 है √x + 1 × x - 2। आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा x² - 2x + 1x - 2, -2x में 1x जाएंगे तो बच जाएगा -x, x³ - x - 2 = x + 6। ये वाला 2x - 1 उठा के इस तरफ ले आएंगे हम, तो ये आ जाएगा 2x + 1। उसके बाद 2 √x² - x2 = 7 - x। अभी भी ये रेडिकल इक्वेशन है, तो हम अगेन इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे अगेन तो ये आ जाएगा 4 और ये बन जाएगा x² - x - 2, ये a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा x² और ये आ जाएगा -14x। यहाँ पर है 4x² - 4x - 8। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ इस तरफ आ जाएंगी, ये आ जाएगा = 0। अगेन क्या बचेगा हमारे पास, 4x² - x² क्या होता है जी 3x², ये आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा -57 = 0। इसके पेयर बनते हैं जी, हाँ बनते हैं। तो ये बन जाएगा 19x और 9x। तो यहाँ पर देखिए हम 3 को यहाँ पर हम लेंगे x कॉमन, 3x + 19, यहाँ पर भी 3 कॉमन, 3x + 19 हमारा = 0 आ जाएगा। अब 3x + 19 और x - 3 = 0, एक मरतबा इसको लिख लेंगे 0 के इक्वल और एक मरतबा x - 3 = 0। तो यहाँ देखें 3x + 19 = 0, 19 उधर जाएगा माइनस हुआ हो जाएगा और x के साथ 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। एक तो हमारी वैल्यू आ गई x = -19/3, दूसरी तरफ x - 3 = 0, यानी कि x = 3 आएगा। अब हम इसको बारी बारी चेक करते हैं इक्वेशन 1 में पुट करके। पहले x = 3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 = 3, जो कि ट्रू है। और इसी तरह जब हम दोबारा x = -19/3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 अयोटा ओवर √3 = 1 अयोटा √3, जो कि इक्वल नहीं है, ट्रू नहीं है। तो हमारा सोल्यूशन सेट सिर्फ 3 आएगा।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। √11 माइनस एक्स प्लस √6 माइनस एक्स इज इक्वल टू √27 माइनस एक्स। अगेन इक्वेशन 1 बनाएं, स्क्वायर लेंगे हम दोनों तरफ, तो ये आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और ये 27 माइनस एक्स बच जाएगा। इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो ये आपको पता है, इस तरह के बार बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगेन फिर रेडिकल जो इक्वेशन बन जाएगी, फिर हमने इसको अगेन स्क्वायर लेना है माय डियर स्टूडेंट्स। जब स्क्वायर लेंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं जिस तरफ एक्स के साथ जिसका फैक्टर है, फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये बड़ा है अगर, तो सारी वैल्यूज उठकर इस तरफ आ जाएंगी, तो इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे होंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, अगर इसके फैक्टर नहीं बनते या वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो हम इस पर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप जानते हैं कि ए, बी और सी की वैल्यूज़ होती हैं, वो पुट करेंगे। तो हमने उसके बाद आंसर देखना है इसका हमारा आंसर आएगा एक तरफ x की 2 और एक तरफ आएगा 82/3। हम x की 2 चेक करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो एक मरतबा जब करेंगे तो 5 = 5 आएगा, जो कि ट्रू है। जब अगेन हम x = 82/3 करेंगे इक्वेशन 1 में पुट, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, वो आएगा हमारा 15 √3 इज इक्वल टू √3। ये अगेन ट्रू नहीं है, तो पहला वाला हमारा ट्रू है, वो हमारा सोल्यूशन सेट था 2, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, √x² + x + 1 माइनस √x² + x - 1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 बनाए। अब देखिए यहाँ पर x² + x और इसमें भी x² + x सेम है, हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। जब हम इसको y के इक्वल करते हैं तो इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा y + 1 माइनस √y - 1 इज इक्वल टू 1। अब हम करेंगे क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड्स करेंगे तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें √y + 1 का होल स्क्वायर प्लस √y - 1 यानी कि a² + b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 1। तो जब ये स्क्वायर रूट से अंडर रूट कैंसिल होगा स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा y + 1 प्लस y - 1 प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, y प्लस y क्या हो जाएगा 2y माइनस 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा y² माइनस 1, y + 1 y - 1 a² माइनस b² इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 2 अंडर रूट y² माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें, इसमें हम 2 कॉमन लेंगे, 2y और ये माइनस 2 जो है चला जाएगा उस तरफ, ये 1 आ जाएगा इस तरफ। अब 2y माइनस 1 और ये चला जाएगा वहाँ पर 2 अंडर रूट y² माइनस 1। अगेन आप क्या करेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे इसका। अब इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन है, अभी भी स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट y² माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा हमारा 4 2 to the 4 और ये आ जाएगा y² माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे, इनको एक साइड पर लेके आएंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1 - 4y इज इक्वल टू -4। अब 1 + 4, इस 4 को इधर ले आए, ये 4y इधर आ जाएगा, ये माइनस का है। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 + 4 5 और ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 5। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल टू x² + x। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे 4y इज इक्वल टू 5 में y की जगह पर x² + x, तो ये बन जाएगा 4 × x² + x इज इक्वल टू 5। तो 4x² + 4x इज इक्वल टू 5, तो 4x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, वो आएगा a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल टू -5। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर x इज इक्वल टू -4 + 1 अंडर रूट 16 + 80 96 होता है। 16 और 6 का पेयर बना लें इसको, तो ये 4 का स्क्वायर अंडर रूट 6 एज इट इज़, यानी कि ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 + माइनस अंडर रूट 6/2। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर रूट x² + 3x और प्लस 8 प्लस अंडर रूट x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 3। x² + 3x x² + 3x दोनों में सेम है, लेट कर लें y के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 बना लें, जो हमारा क्वेश्चन है, जो हम लेट करेंगे उसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y + 8 और y + 2 हो जाएगा। स्क्वायर ले लें आप इसका, जब हम स्क्वायर लेंगे ये a + b का होल स्क्वायर, जब a + b का होल स्क्वायर आएगा तो हमारा ये बन जाएगा y + 8 + y + 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल होगा अंडर रूट से y + 8, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा y + 2। ये हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं।
ये अंदर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 9। अब अंडर रूट के अंदर जो काम है वो देखिए वाई स्क्वायर है, 2y प्लस 8y 10y 16 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस वाली इक्वेशन को, इस वाली रकम को इधर रहने दें और 2y प्लस 10 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 9 माइनस 2y माइनस 10, यानी कि माइनस 2y माइनस 1 आ जाएगा। और ये एज इट इज़। अब यहाँ तक देखें, माइनस कॉमन ले लें 2y प्लस 1। अब इसके करें अगेन स्क्वायर ले लें आप। जब हम अगेन इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इजिकल 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो ये देखिए ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट कैंसिल होगा तो उसके बाद 4y स्क्वायर और 4y स्क्वायर, यानी कि इसको उस तरफ ले जाएं तब भी एक ही बात है, इस तरफ से काटना है तब भी एक ही बात है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 40y प्लस 64 इज इक्वल टू 1 प्लस 4y, 40y माइनस 4y इज इक्वल टू 1 माइनस 64, 36y इज इक्वल टू माइनस 36। y वाली रकम को हम अलहदा रखेंगे क्योंकि हमने लेट किया हुआ है y को, तो y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 3x, ये y में फुट करें हम तो ये बन जाएगा 36x के प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 63। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, वैल्यूज़ पुट करेंगे हम इसमें, तो ये देखें जब हम वैल्यूज़ पुट करते आएंगे तो हमारा ये वैल्यू बन जाएगी x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2/2, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अंडर रूट एक्स के प्लस 3x प्लस 9 अंडर रूट एक्स के